Yorobu annyeonghaseyo. Sekarang kita kembali membahas buku EBS topik yang terbaru. Kita masuk ke bab 8 dengan materi 가족과 친구. 가족 itu keluarga, kwa dan 친구 teman. Kita masuk membahas ke ohwiil kosakata 1. Judulnya 가족 keluarga. Pertama ada i름. I름 itu nama. Sebelah kanan itu bahasa formal ya. Jadi ada bahasa formal dan informal. Bahasa formalnya dari i름, songham yang artinya nama. Terus bawahnya ada 집. 집 itu rumah. Bahasa formalnya 댁. Ke bawah 나이. 나이 itu umur. Bahasa formalnya 연세. Terus ke sebelah kanan ada ita. Ada bahasa formalnya 계시다. Ke bawah ada 먹다, makan. Bahasa formalnya 잡수시다 atau 드시다. Ada lagi 자다, tidur. Bahasa formalnya 주무시다. 말하다, berbicara. Bahasa formalnya 말씀하시다. Terakhir ada 아프다, sakit. Bahasa formalnya 괜찮으시다. Ya, sekarang kita masuk ke bagian keluarga ya. Pertama ada 할아버지. 할아버지 itu kakek. 할머니 nenek. Terus ke bawah ada 아버지 ayah atau apa. 어머니 ibu atau oma. Ayah dan ibu disebut 부모님 orang tua. Sekarang ke bawah. Pertama, ketika aku 남자. Ketika aku adalah 남자. Menyebut kakak laki-laki adalah 형. Menyebut kakak perempuan 누나. 아내 itu istri, 여동생 adik perempuan, 남동생 adik laki-laki. Ketika 여자, ketika saya adalah perempuan. Menyebut ke saudara laki-laki adalah opa. Menyebut saudara perempuan 언니. 남편 suami. Terus ke bawah ada 아들. 아들 itu anak laki-laki. 딸 anak perempuan. Ada 형제. 형제 itu saudara laki-laki. Ada 자매 saudara perempuan. Ada 남매 saudara laki-laki dan perempuan. Ke bawah ada pizza. 비빔밥. 비빔밥 itu nasi campur. Ada 마당 halaman. 창문 jendela. Ada takta mengelap. Kita lanjutkan mempelajari 문법일 tata bahasa 1. Di tata bahasa 1 judulnya 시. Fungsinya untuk apa? Si itu melekat pada kata kerja dan kata sifat yang menunjukkan bahwa subjek kalimat lebih dihormati. Kita ambil salah satu contoh kalimat yang bawah. Di bawah ada 할머니께서 텔레비전을 보세요. Kata 보세요 berasal dari kata 보다. Kita perhatikan 보다. Da-nya dihilangkan, sisanya po ditambahkan dengan shi. 보시. Jadinya 보세요 atau 보십니다. Artinya 할머니 nenek 텔레비전을 보세요. 보세요 melihat atau menonton televisi. Jadi diulangi sekali lagi. Si melekat pada kata kerja dan kata sifat untuk menunjukkan bahwa subjek kalimat lebih dihormati. Seperti itu, cukup satu contohnya. Kita masuk ke bagian tehwail percakapan 1.
Kita dengarkan dulu listeningnya. 푸엉 씨, 어머니께서 한국에 계세요? Ya, 홍씨, 어머니께서 한국에 계세요? 어머니께서, ibu, 한국에 계세요? 계세요. Apakah ada 한국에 di Korea? 네, 같이 살아요. 네, 같이 살아요. 네, iya. 살아요, tinggal. 같이 bersama. 어머니께서는 한국에서 무슨 일을 하세요? 어머니께서는 ibu 한국에서 무슨 일을 하세요? 일을 하세요 melakukan pekerjaan. 무슨 apa? 한국에서 di Korea. 베트남 식당에서 일하세요. 어머니께서 요리를 잘하세요. 베트남 식당에서 일하세요. 일하세요 bekerja. 식당에서 di restoran 베트남 Vietnam. 어머니께서 ibu 요리를 잘하세요. 잘하세요 itu pandai, 요리 memasak. Kita dengarkan sekali lagi listeningnya. 푸엉 씨, 어머니께서 한국에 계세요? 네, 같이 살아요. 어머니께서는 한국에서 무슨 일을 하세요? 베트남 식당에서 일하세요. 어머니께서 요리를 잘하세요. Kita lanjutkan lagi membahas OWI kosakata 2 dengan judul 외모와 성격. 외모 itu penampilan, wa dan 성격 sifat. Kita bahas satu persatu kosakatanya. Pertama ada 예쁘다, cantik, 멋있다, keren, 귀엽다, lucu, 잘생기다, tampan. Lalu ke bawah ada 키가 크다, tinggi, 키가 작다, pendek, 머리가 길다, rambutnya panjang, 머리가 짧다, rambutnya pendek. Lalu ke bawah ada 재미있다, menarik, 친절하다, ramah, 착하다, baik, 부지런하다, rajin, 활발하다 itu aktif, 얌전하다, pasif atau pendiam. Lalu ada lagi 똑똑하다, pintar, 성격이 kepada, tidak sabaran. Jadi kita ulangi sekali lagi. Dari 예쁘다, cantik, 멋있다, keren, 귀엽다, lucu, 잘생기다, tampan, 키가 크다, tinggi, 키가 작다, pendek, 머리가 길다, rambutnya panjang, 머리가 짧다, rambutnya pendek, 재미있다, menarik, 친절하다, ramah, 착하다, baik, 부지런하다, rajin, 활발하다, aktif, 얌전하다, pendiam, 똑똑하다, pintar, 성욕이 kepada, tidak sabaran. Kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke 문법 I tata bahasa 2. Di sini judulnya ko. Ko artinya dan, dengan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu pertama, melekat pada kata kerja dan kata sifat. Untuk apa? Untuk mencantumkan dua atau lebih tindakan, keadaan, atau fakta. Kita lihat contohnya kalimat 니차난 씨는 키가 크고 머리가 길어요. 니차난 씨는, saudara Nichanan,
키가 크고 tinggi, 고, dan 머리가 길어요. Rambutnya panjang. Jadi diulangin, fungsi dari ko melekat pada kata kerja atau kata sifat untuk mencantumkan dua atau lebih keadaan, tindakan, atau fakta. Contohnya cukup satu saja. Kita lanjutkan lagi ke bagian Tehwai percakapan 2. Seperti biasa kita dengarkan dulu listeningnya. 가족 사진이네요. 이분이 어머니세요? Ya, 가족 사진이네요. Neo itu ungkapan kagum ya. Wah, 가족 사진이에요. Wah, 가족 사진, foto keluarga. 이분이, orang ini, 어머니세요? Apakah ibumu? 네. 이분이 어머니시고 이분이 아버지세요. 네, 이분이 어머니시고, 네, iya, 이분이 orang ini. 어머니시고 adalah ibuku, go, dan 이분이 orang ini, 아버지세요 adalah ayahku. 아버지께서 키가 크고 멋있으세요. 아버지께서는 무슨 일을 하세요? 아버지께서 ayah 키가 tinggi, go, dan 멋있으세요. Keren. 아버지께서는 ayah 일을 하세요 melakukan pekerjaan, 무슨 apa? 아버지께서는 경찰관이세요. 아버지께서는 ayah 경찰관이세요 adalah polisi. Kita dengarkan sekali lagi listeningnya. 가족 사진이네요. 이분이 어머니세요? 네. 이분이 어머니시고 이분이 아버지세요. 아버지께서 키가 크고 멋있으세요. 아버지께서는 무슨 일을 하세요? 아버지께서는 경찰관이세요. Ya, kita lanjutkan kembali membahas ke materi berikutnya. Ada 문화와 정보, budaya dan informasi. Judulnya 노피말과 반말. 노피말 itu bahasa formal atau bahasa hormat, gua, dan banmal bahasa informal. Kita bahas per titik dulu lalu kita artikan. Ya, 한국어에는 di bahasa Korea 높임말, 존댓말과 반말이 있습니다. 있습니다 ada, 반말 bahasa informal, 과, dan 높임말 atau 존댓말 bahasa formal. 높임말은 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게 사용하며 반말은 나이가 적은 사람에게 사용합니다. 높임말은 bahasa formal, 사용하며 digunakan, 사람에게 kepada orang, 높은 yang tinggi, 지위 jabatannya, gona atau 나이가 man lebih tua, 보다 daripada jasin diri sendiri. 반말은 bahasa informal, 사용합니다 digunakan, 사람에게 kepada orang, 나이가 적은 yang lebih muda. Lanjut lagi. 그러나 자신보다 나이가 적고도 조만한 사람이나 가깝지 않은 사람에게는
상대방을 존중하는 의미로 높임말을 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 akan tetapi 사람에게는 kepada orang 가깝지 않은 yang tidak dekat ina atau saram orang cowemanan yang ditemui pertama kali to walaupun naiga cukup umurnya lebih muda 보다 daripada jasin diri sendiri 는 것이 좋습니다. sebaiknya 사용하 menggunakan 높임말 bahasa formal 의미로 sebagai arti atau makna 존중하는 yang menghormati 상대방 lawan bicara. Jadi tadi diulangi, walaupun kepada orang yang tidak dekat atau orang yang baru pertama ditemui pertama kali, walaupun umurnya lebih muda daripada diri sendiri, tetap menggunakan 높임말 bahasa formal. Fungsinya untuk apa? Untuk menghormati lawan bicara. Kita lanjut lagi. 최근에는 pada akhir-akhir ini 직장에서도 di tempat kerja juga 자신보다 어리거나 지위가 낮은 사람에게 높임말을 사용하는 경우가 많습니다. 많습니다 banyak, 경우 jika 사용하는 yang menggunakan 높임말 bahasa formal 사람에게 kepada orang 지위가 낮은 yang lebih rendah jabatannya 거나 atau ori lebih muda 자신보다 daripada diri sendiri. 한국어로 말할 때는 대화 상대방이나 대화 상황에 따라 높임말과 반말을 잘 구별해서 사용해야 합니다. 때는 saat 말하 berbicara 한국어로 dengan bahasa Korea ya 합니다 harus 사용 menggunakan 구별해서 sonya dengan 구별 itu membedakan 잘 dengan baik. Banmal bahasa informal, gua dan 높임말 bahasa formal, tara mengikuti 상황 itu situasi atau kondisi 대화 percakapan, ina atau 상대방 lawan bicara 대화 percakapan. 그렇지 않으면 상대방을 불편하게 할 수 있습니다. Dari면 jika 그러지 않 tidak begitu 수 있습니다 bisa 불편하게 할 tidak memberikan kenyamanan 상대방 lawan bicara. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. 한편 sebaliknya atau di sisi yang lain 자신보다 나이가 많아도 가족과 같이 아주 가까운 관계라면 반말을 사용하기도 합니다. Dari면 jika 관계라 merupakan hubungan 아주 가까운 yang sangat dekat 같이 seperti 과 dengan 가족 keluarga to walaupun 나이가 많아 umurnya lebih tua 보다 daripada jasin dari sendiri 사용하기도 합니다 menggunakan juga 반말 bahasa informal. 딸이나 아들이 부모님께 반말을 하는 것을 쉽게 들을 수 있는 것도 이 때문입니다. 이 때문입니다. Karena ini 것도 sesuatu juga suitnan yang bisa didengar 쉽게 dengan mudah 것을 sesuatu 반말을 하는 yang berbicara
Bahasa informal, 부모님께, kepada orang tua. Siapa yang berbicara bahasa informal? Tarina, adel. Tal itu anak perempuan, na atau adel anak laki-laki. 이와 같이 높임말과 반말은 존중의 정도뿐만 아니라 친밀감의 정도를 드러내는 중요한 역할을 합니다. Iwa gaji berarti dari sini ngertiinnya. Banmal bahasa informal, gua dan nopimal bahasa formal. Gaji seperti iwa dengan ini. Punman anira tidak hanya. 정도 sekitar 존중 menghormati. 역할을 합니다 melakukan peran. 중요한 yang penting. 드러내는 yang memperlihatkan. 정도 sekitar. 친밀감 keakraban. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ke bagian igi readingnya. Ke nomor 1. Soalnya dulu. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang berhubungan dengan isi berikut. 할머니입니다 adalah 할머니, nenek. 정답은 2번. Lanjut ke nomor 2. 다음 단어와 의미가 비슷한 말을 무엇입니까? Apa perkataan yang sama, 의미, maksud, wa dengan dano, kosakata dalam berikut. Ada yonsei, yonsei itu umur. 정답은 2번. Lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 soalnya, 다음 단어의 반말을 무엇입니까? Apa 반대말. 반대말 itu antonim, 단어, kosakata dalam berikut. Ada 활발하다, tadi aktif. Jadi antonimnya adalah 3번, 얌전하다. Artinya pendiam atau pasif. Kita lanjutkan ke nomor 4. 소알냐 dulu. 다음 중 미축진 부분이 맞는 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar dengan yang digarisbawahi berikut. Kita bahas dari nomor 1. 어머니께서 청소를 하십니다. Jadi yang digarisbawah 하십니다. Menggunakan partikel esi dan si. Jadi tadi kalau pakai si untuk vokal ya, berakhiran vokal. Tapi kalau esi untuk akhiran konsonan. Jadi dilihat nomor 1, hasimnida. Ketika simnida dihilangkan berakhiran dengan vokal. Jadi betul ya, pakai simnida. 어머니께서 청소를 하십니다. 정답은 1번. Kita cari kenapa nomor 2 salah. 아버지께서 창문을 닫습니다. simnida di sini salah, harusnya menggunakan simnida. Kenapa? Tak berakhiran dengan konsonan, bukan vokal. Kita bahas yang nomor 3. 할머니께서 음식을 만드십니다. Di sini salah karena berakhiran dengan konsonan ya. Tapi kembali lagi ke materi basic, real ketika bertemu dengan NBS maka realnya dihilangkan. Jadi betulnya seperti apa? Harusnya realnya dihilangkan. Jadinya 만드십니다. Cuma seperti itu, nggak ada real di bawahnya. Kita bahas yang nomor 4. 할아버지께서는 기가 크십니다. Ini juga salah, nggak ada e-nya. Kenapa? Karena berakhiran dengan vokal ke, seharusnya langsung simnida, bukan ke simnida. Seperti itu. Lanjut ke nomor 5.
Nomor 5, 가천 ya soalnya, kita artikan dulu kalimatnya. 한국에서는 자신보다 나이가 많은 사람에게 높임말을 사용합니다. 한국에서는 di Korea 사용합니다 menggunakan 높임말 bahasa formal, 사람에게 kepada orang, 나이가 많은 yang lebih tua, 보다 daripada jasin diri sendiri. 그러나 자신보다 나이가 많아도 가족과 같이 가까운 관계일 때는 반말을 사용하기도 합니다. 그러나 akan tetapi, saat 관계일 berhubungan gakaun yang dekat, gaci seperti gua dengan gajo keluarga, to walaupun naika mana lebih tua, boda daripada jasin diri sendiri, 사용하기도 합니다 menggunakan juga 반말 bahasa informal. 그리고 자신보다 나이가 적은 사람에게는 반말을 사용합니다. 그리고 dan 사람에게는 kepada orang 나이가 적은 yang lebih muda, boda daripada jasin diri sendiri, 사용합니다 menggunakan 반말 bahasa informal. 하지만 나이가 적어도 저 만났거나 친하지 않은 사람에게는 높임말을 사용해야 합니다. 하지만 akan tetapi, 사람에게는 kepada orang 친하지 않은 yang tidak akrab, kona atau cowok mana telah ditemui pertama kali, to walaupun naika joko umurnya lebih muda, ya hamnida harus sayang menggunakan 높임말 bahasa formal. Karena dicari yang gacen yang sama, kita bahas dari nomor 1. 한국에서는 di Korea 친한 사람에게 높임말을 사용해서 말합니다. 말합니다 berbicara, 사용해서 dengan menggunakan 높임말 bahasa formal, 사람에게 kepada orang cinan yang akrab. Orang yang akrab berarti boleh menggunakan banmal ya, bukan menggunakan 높임말. Jadi opsi 1 salah. Ke opsi 2, 한국 사람 orang Korea 상대의 나이가 따라 사용하는 말이 다릅니다. 한국 사람 orang Korea 다릅니다 berbeda, mal perkataannya, 사용하는 menggunakan, 따라 mengikuti, 나이에 pada umur, 상대 lawan bicara. Kira-kira betul apa salah? Ya, jadi 정답은 2번. Kita lihat dulu opsi 3, kenapa bisa salah. 나이가 어린 사람에게는, 사람에게 kepada orang, 나이가 어린 yang lebih muda, 사용합니다 menggunakan, 반말을 bahasa informal, do walaupun 친하지 않 tidak akrab. Tadi kalau tidak akrab menggunakan bahasa 높임말, bukan bahasa informal. Bahasa banmal bukan ya. Jadi harus pakainya 높임말. Jadi salah. Ini juga salah. Lalu nomor 4, salahnya di mana? 가족처럼 가까운 관계여도 나이가 많으면, jika 나이가 많 lebih tua, do walaupun 관계 hubungan, 가까운 yang dekat, 처럼 seperti keluarga, 높임말을 사용해야 합니다. Ya 합니다 harus sayang menggunakan 높임말 bahasa formal. Jadi tadi hubungan yang dekat seperti keluarga dan umurnya banyak itu boleh menggunakan bahasa banmal bukan 높임말. Jadi pakainya bahasa informal bukan bahasa formal. Gitu ya. Jadi yang betul 2. 정답은 2번. Kita lanjut ke soal 듣기 listening. 1번부터 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 아버지께서 키가 크세요? 아버지께서 ayah kiga keseo, apakah tinggi? Ayah apakah tinggi? Kita bahas dari nomor 1. 네, 아버지께서는 ayah 집에 계세요, ada di rumah.
Bukan ya, jadi opsi 1 salah. Opsi 2, 네 아버지께서는 iya ayah 기가 크세요 tinggi. 정답은 2번. Kalau 3, 아니요, tidak, 아버지께서는 ayah 회사원이세요 adalah pegawai perusahaan. Ini salah. Opsi 4, 아니요, tidak, 아버지께서는 ayah 네팔에 사세요. 사세요 tinggal 네팔에 di Nepal. Salah. Jadi 정답은 2번. Lanjut ke nomor 2. 여동생이 몇 명이에요? 여동생이 adik perempuannya 몇 명이에요? Ada berapa orang? Adik perempuannya ada berapa orang? Dari opsi 1, 학생이에요 adalah murid atau pelajar. Bukan, itu kurang tepat ya. 2, 부지런해요 rajin. Bukan juga. 한 명 있어요 ada 1 orang. 정답은 3번. Nomor 4, Myanmar에 있어요. 있어요 ada, Myanmar에 di Myanmar. Bukan ya. Jadi 정답은 3번. Lanjut ke nomor 3. 3번부터 4번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 3번. 이분이 딜로바 씨 아버지세요? Ibu니 Dilobasi 아버지세요? Orang ini apakah ayahnya Dilobasi, saudara Diloba? 네. 그리고 그 옆에 계신 분은 제 어머니세요. 네, 그리고 dan 그 옆에 계신 분은 orang yang ada di sebelah itu, 제 어머니세요 adalah ibuku. 4번. Jadi, nomor 3, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Dua orang sedang berkata tentang apa? 정답은 1번, 가족. Lanjut ke nomor 4. 동생도 니찬한 씨처럼 키가 커요? 동생도 adik juga Nichanan Sichorom seperti saudari Nichanan kiga koyo tinggi. 아니요. 제 동생은 키가 작아요. A니요, tidak. 제 동생은 adikku kiga jakayo pendek. Jadi 정답은 외모, penampilan. Lanjut ke nomor 5. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 푸엉 씨는 남동생이 있어요? Puong 씨는 saudara Puong, 남동생이 있어요? 있어요 apakah ada 남동생, adik laki-laki? Kita bahas dari opsi 1, 가족은 베트남에 살아요. keluarga tinggal di Vietnam. Salah ya. Opsi 2, 남동생은 지금 게임해요. 남동생 adik laki-laki 게임해요 bermain game 지금 sekarang. Salah. 가족은 keluarga 지금 베트남에 없어요. keluarga tidak ada 베트남에 di Vietnam 지금 sekarang. Salah. Opsi 4, 남동생은 없고 adik laki-laki ops tidak ada. Ko dan oppa가 있어요. 있어요 ada, oppa kakak laki-laki. Jadi 정답은 4번. Baik, sekarang pembahasan di bab 8 sudah selesai. Kita akan melanjutkan pembahasan ke materi berikutnya, ke video selanjutnya.
Terima kasih telah menonton pada video kali ini. Annyeonghaseyo yorobun. Sampai jumpa di video berikutnya.